Okay, functional asset ni means iLogic equipment, iLogic parts, asset yang ada. For example, you nak ada dalam factory design utility dia ada conveyor. Conveyor tu keep changing size. That will be one of the idea of functional asset. So and all the things yang ada lagi, extreme large layout, okay, and also asset based design means you boleh create your own machine dan nak masuk dalam kilang. Okay, this one reality means you nak convert sekali dengan daripada apa yang you capture ataupun you nak buat VR, either tu. So both way boleh. Okay, easy to use and tradesman. Right, so this will be the layout design workflow summary. So saya bagi summary dulu before kita go touch the software. So untuk summary dalam factory design utility, the first step, you nak start dengan AutoCAD dulu pun boleh, and then you start dengan Inventor. Okay, Inventor means start dengan FDU untuk kita buka kita punya assembly nak bagi satu whole factory layout. Okay, if you require nak buat every single machine ataupun every single parts inside one by one, so what you can do, you can open satu dekat sini buat baru. And then you use assembly yang tadi masukkan balik. Okay, and then last part is Navisworks. Navisworks to check clash between objek 1, objek 2. So this will be the workflow. Another one, kalau you require virtual reality, for example, you are creating event space. Okay, so virtual reality, you can use 3ds Max. So that one is additional. So this will be the basic one. Okay, the floor is area yang kita nak letak barang, everything kita akan letak dekat sini. So size kita boleh tukar and so on. So this will be an example of floor. Bila buka je Inventor, so you akan nampak this interface. Kalau you buka yang factory design utility punya, nanti you akan nampak one floor. Means after this, you just letak your part at one floor. Okay, the second thing is about AutoCAD to Inventor. Okay, kalau tengok dekat screen ni, dia ada guna AutoCAD Mechanical and also AutoCAD, this one is AutoCAD Mechanical. Okay, and the right side is AutoCAD Architecture. Okay, from these two AutoCAD, dia boleh transfer dalam Inventor later on. So any update dekat AutoCAD Architecture for example, dekat kita punya Inventor dia akan automatically update juga. So that will be the benefit. Okay, 2D and 3D working together. So yang ini adalah functional asset which kita boleh set dia punya parameter, kita letak iLogic, nanti kita boleh change dia punya size automatically. Okay, so nanti yang itu saya tak ada touch dalam this session. Nanti for future kita akan buat satu topik yang lain yang tu. So base design means kita boleh letak point, reposition untuk every single barang. Contohnya yang ini adalah ladders, yang ini adalah platform, then you ada pinpoint. Nanti bila letak dia akan terus snap between point A and point B. So barang you takkan lari. Okay, easy to use and directly saya pergi ke asset browser. So, bila saya buka nanti, so ini adalah interface yang you all akan nampak. So, saya buat dekat sini untuk zoom out dulu. So, this interface which is asset browser, you akan nampak from your Inventor, from your AutoCAD Mechanical ataupun AutoCAD Architecture. Okay, bila you buka je software yang mana saya sebut tadi, dia akan keluar satu asset browser. Okay, so point nombor 2 which is this one untuk search windows. For example, saya nak search bin, then saya just tulis bin, nanti dia akan searchkan apa yang kita nak tengok tu, item yang kita nak tengok. So no need to cari satu-satu or kena ingat dekat mana. So just type in dulu, for example you ada your punya part number, masukkan part number, nanti dia terus masuk. Okay, yang ini adalah asset parameter pula. Asset parameter later bila you klik dekat you punya objek, dia boleh tukar dia punya size. Okay, same goes to iLogic lah yang ini. Okay, you boleh tukar dia punya size. So untuk dekat asset parameter, the first thing ataupun dia punya key dia, kita kena jadikan parameter as a key. Later nanti saya boleh tunjuk sekali. Okay, so untuk search ataupun untuk download, just boleh tekan and just right click and download. Okay, after the loading done, dia akan ada tick warna hijau, means your object already downloaded.
Right, so easy to use. Macam saya cakap, dia akan ada connector point, reposition to rotate, to move, and also untuk insert model. So very easy to use. Later bila you tengok nanti, you akan nampak software ni, factory design utility is very simple to use. Okay, now we go to kita punya slide, kita punya software. So saya start dengan software AutoCAD Architecture. Okay, like I mentioned previously, bila saya buka AutoCAD Architecture, bila you install ataupun bila you already install the FDU, Factory Design Utility, Factory Design Utility is not installed for Inventor only. Dia akan install dekat dalam kita punya AutoCAD sekali. Okay, nanti you buka AutoCAD you akan nampak satu button Factory tab atas ni. Okay, for Factory tab, dia akan ada palettes. Palettes which is area yang kita nak tengok ni. For example, this Asset Browser. I click here, Asset Browser. Layout Browser. Factory Properties. Okay, after you done with your modeling, okay, I believe AutoCAD Architecture is most of you dah familiar. For those yang guna Revit, dia akan rasa AutoCAD Architecture is good, senang. You boleh buat wall, windows, door and so on dekat sini. Okay, so sekarang bila saya dah buat satu item, saya boleh tekan dekat Open in Inventor, means nanti dia akan update terus dalam saya punya Inventor. Dekat sini. Sini. Alright, so saya pergi dekat AutoCAD Architecture saya and I plan to add one item dekat sini. Okay, so saya cuba cari ataupun saya pergi dekat dia punya folder, boleh klik one by one, check apa yang ada. For example, saya nak letak forklift. So what I can do, I can just click and drag. Okay, click and drag over here. Okay, for this case saya letak dekat sini. Okay, then boleh rotate. So after done with masukkan satu forklift dekat sini ataupun truck dekat sini. So saya boleh klik dekat save. Okay, so sekarang saya tengah buka dia dekat tempat lain. So nanti dia tak boleh. Sekejap saya tutup link. Okay, so what I need to do, I just buka balik drawing ni. And then masukkan balik apa yang saya nak masukkan. Okay, buka balik dia punya asset browser and masukkan kat sini. Dan saya tekan save. Dalam Inventor nanti dia akan automatic update. So I just tunjuk dulu apple to apple daripada software ni ke software ni. So that area which is dekat area sini. Okay, so bila saya masuk dalam kita punya AutoCAD Architecture, saya just pilih Material Handling, Forklift. Okay, tekan dekat sini, just tekan and rotate. For example here. Okay, after done with masukkan yang item yang pertama, just tekan save again. Okay, so lepas dah tekan save, you boleh terus pergi kat Inventor, update dekat Inventor, or you boleh tekan dekat sini. Refresh. Okay, bila dah tekan refresh ni, suddenly nanti bila dekat dalam Inventor, nanti dia akan ambil masa sikit. So saya tekan update manually. So manual update, nanti dekat belah sini dia akan update ada satu forklift. Dia tengah load lagi. Right. So untuk objek yang macam ni nanti dia take time sikit. Kalau dah start besar macam ni lah. Okay, kalau kecil lagi dia senang. Okay, kalau perasan dekat sini dia dah tambah forklift. Okay, basically dia bukan tambah only 2D. Basically dia akan tambah 3D. So saya tekan open, refresh lagi sekali. Okay, update dekat sini and then buka dalam Inventor. Dia Inventor lagi. Okay, so sini dia dah siap dia punya. Okay, so dia terus update dekat dalam saya punya 3D. So same goes to kalau saya nak tambah yang lain dekat sini. For example, so I show you from AutoCAD dulu. So yang ini mungkin saya nak tambah dia punya. Okay, saya nak tambah Jeep crane. Click search. So now saya boleh tambah daripada 2D boleh, nak tambah daripada 3D pun boleh, either one. Okay, but this example saya nak tengok dalam 2D saya dia tak ada crane dekat sini. This area and this area.
this area, and this area. So to add from 3D, so what you can do, you can tengok dekat kita punya area. So Jeep Crane, search. So this adalah objek yang kita nak, just double click. Okay, dan boleh position dekat location yang kita nak. For example, for this one, sini. So click and into one part first. Okay, so untuk rotate, dia akan ada XYZ, dia punya UCS kat sini. You click, then you rotate 90 degree. Okay, saya zoom out nak bagi nampak dia punya atas. Okay, saya rotate 90 degree. So after done with something, then click right click, done. Okay, now can continue to put into another location. Okay, so contoh dekat location nombor 2, which is dekat sini. Dekat sini. Okay, in case saya saja je biarkan dia sengit kat tepi. Okay, without rotate. So right click, done. Okay, after you done with these two, just only save, then your 2D will be updated also. So saya escape. So just tekan save. Okay. Okay, same goes like previous method. Just click on open in AutoCAD. Okay, nanti dia akan regenerate balik dalam kita punya AutoCAD. Dan dalam AutoCAD saya, dia akan update directly later. Nanti dia akan masuk dekat dalam sini. Okay, in this area later on. Alright, so dia tengah update dia punya layout. Okay, as you can see, dia punya crane dah sekarang. Crane 1 and also crane 2. So that how fast kita buat. So untuk AutoCAD architecture, basically dia still work with 2D. Okay, but for factory design utility, dia dah jadi 3D. Okay, so that will be the idea. Okay, because sekarang kita nak cuba buat update dekat current design ataupun current layout yang dah ada. So saya nak bagi contoh yang kedua, which is contoh yang a bit general. Dekat sini saya ambil, saya nak letak 2 orang and saya nak check dia punya distance, safe distance between first person and second person. So is that workable ataupun is that follow SOP or not? Currently because sebabkan kita terikat, production semua terikat dengan SOP yang ditetapkan oleh government. So what we will do, saya letak dekat sini, human, satu part dekat sini, human with standing. Dia ada social distance. Okay, tapi but this case, human ni saya letak dia 1.5 meter. Okay, normally 1 meter je kan. So but now saya just tekan control right click. So I choose midpoint. This midpoint. Okay, for example sini. Saya letak dekat sini. And then rotate dia. Okay, for this second person, what I can do, I just can right click. Tekan copy. Gunakan konsep AutoCAD yang biasa. Copy. CO for copy. Okay, choose dia punya insert point ni. And then tarik dia sampai nak dapat dekat. Okay, for this case, apa yang kita boleh nampak, apa yang kita boleh study dekat sini, kita akan nampak dia akan clash together between first person and second person. So save, okay, open in Inventor to check dia betul ke dia clash between one people and another people. Okay, open in Inventor, click. So bila saya tekan open in Inventor, saya tekan tengok dekat sini. Okay, so dekat area machine ni should be dia akan update 2 orang. So they have people here. So what I need to do, I just need to click update. Okay, after click update, okay, again pergi dekat AutoCAD architecture, kat sini nanti dia akan ada menyala. So by default should be dia akan terus keluar orang tu, tapi sekarang dia take time sikit. Right, so untuk 2 orang yang kita ada dekat sini, orang person 1 and person 2, so kita nak check either dia ada dalam safe distance yang betul ataupun tidak.
Okay, so sekarang saya just pergi dekat AutoCAD architecture saya. Okay, saya tekan save lagi sekali one more time. Open and in Inventor again. So to check in 3D, dia punya distance between person tadi. So open again in Inventor. Okay, so sekarang saya tekan update, should be nanti dia akan appear that people. Okay, so this will be take a bit longer time. So dia tengah load lagi. Okay, so untuk check clash in a proper way, in a simplest method, so what we should do, apa yang kita kena buat, kita just tekan open in Navisworks. Dan you boleh gunakan clash detection using Navisworks to check between person 1 and person 2 for their safe distance. Okay, so this will be dia punya idea on creating distance to study the safe distance and to follow SOP that already set from Ministry of Health. Okay, kalau tiba-tiba you require untuk edit, untuk move you punya machine from tempat satu ke tempat dua, what you need to do from your AutoCAD, you just need to move. Okay, use a normal command, move, M enter for move. So from here, you see nanti you akan nampak dia ada gap dan already follow the safe distance. Okay, dekat sini saya nak tengok dia punya properties ataupun saya nak study dia punya properties, just boleh click on this palette factory properties. Okay, for this distance. So for example sekarang kita require distance yang lain. So this kita boleh tekan dekat sini untuk edit dekat this area. Okay, so that will be the information yang saya mungkin boleh share bila kita nak update kita punya drawing atau update kita punya do new arrangement for kita punya kilang, make sure that follow SOP. Okay, so click again and over here just click update. So nanti you will see that these machines and also these people will move. Right, so this will be the okay, this will be the idea. So dah ada gap. So follow already the safe distance that we require. So that will be apa yang saya cuba sharekan for today. Alright, so kalau nak tambah lagi item-item lain ataupun you require any additional item, what you can do, you can search only. Okay, so for example, saya perlukan mesin CNC yang baru. Bos ada beli ataupun kita punya management ada purchase a new machine, Fanuc machine. So saya just cari Fanuc machine. Okay, and then click search. Okay, kalau tak ada, you boleh cari CNC machine. Okay, sekejap Alright, so CNC saya tak ada dekat sini. Okay, saya tak ada download. Okay, so to make sure nanti you boleh download dulu libraries dia. Okay, kalau you perlukan item-item yang lain, contohnya macam storage ataupun tank ataupun okay, storage tank ataupun tank lah, saya ambil tank, you just boleh tekan dekat sini. And then just double click and put into your 3D model. Dekat sini, for example. Okay, klik je sekali. Nanti dekat dalam AutoCAD architecture or AutoCAD mechanical, it will be updated. Okay. Step dan and method dia is quite easy. Right. So this will be apa yang saya cuba share for today. And if you have any question, right, so you boleh pergi dekat chat. Okay. Untuk siapa yang join kita daripada Zoom, you boleh pergi dekat chat and tanya soalan, nanti saya akan jawab while waiting for it. Okay, saya ada nak tunjuk sikit lagi daripada saya punya slide presentation. Okay, so macam saya cakap tadi, so kita ada asset browser. So saya recap sikit. Asset browser dia ada untuk kita search equipment ataupun item yang ada dalam kita punya 3D model. Okay, and then kita ada asset parameter to change from one size to another size. Okay, kalau nak asset parameter ni untuk check, you boleh pergi dekat dalam sama macam AutoCAD architecture, dekat sini dia ada factory properties. So you boleh tekan dekat atas ni factory properties. So click into one object, nanti you boleh tukar dia punya size. So saya bagi contoh yang a bit clear sikit yang mungkin boleh nampak lagi detail.
Okay, di storage. Okay, so dia ada storage and dia ada row number. Misal kata sekarang saya perlukan row dia daripada 2 ni. Okay, so saya tekan balik. Factory. So daripada row 2 ni saya tekan, saya tak nak 2 tapi saya nak 1. So saya just update. Nanti dalam model saya dia akan terus update jadi 1. Okay, so the support height dia punya change dia boleh tukar terus. So dia akan update terus jadi 1. So which lagi fast kalau compare to kita nak buat one by one. And after you done whatever you edit from 2D or whatever you edit from 3D, dia akan integrate between each other. Just need to save and open using another software. AutoCAD or Navisworks or Inventor. Okay, to do VR. Okay, so last kali dekat sini, the workflow is quite clear now. AutoCAD, Inventor, which is dua-dua integrate together. Navisworks, which is after you done with AutoCAD or after you done with Inventor. Tapi Navisworks saya recommend from Inventor because kita nak tengok 3D. So kita nak check clash between part dengan part, item dengan item, equipment dengan equipment. So contohnya orang satu dengan orang dua. Kita nak check dia punya safe distance, is that okay or not. So that kita akan gunakan Navisworks. Alright, so now saya still tunggu. Kalau tak ada question, saya just pergi balik dekat kita punya website acadsystems.com. Okay, kalau you require video yang ini ataupun you still require video-video yang kita dah buat ataupun topik yang kita dah buat sebelum ni. So what you can do, you can go to our Facebook, klik dekat sini, our YouTube channel. Okay, nanti link ni dia akan bawa you all pergi dekat kita punya Facebook page and also kita punya YouTube channel. So kalau you require video yang lain, you just boleh tekan dekat sini and search for video. Dia ada banyak lagi video yang kita dah buat within this year. Okay, kalau for next year you ada request, you want to request a few topics, okay, don't forget to go to kita punya free online lesson dekat bahagian sini, just request for your topics. So nanti kita akan arrangekan, kita punya team akan buat and akan arrangekan satu session for that. Dalam Inventor mengapa perlu kerja. Alright, so macam saya cakap tadi, kalau saya, okay, soalan daripada Mr. Tim Lim. Alright, thanks for your question. Okay, kalau boleh tempatkan aset dalam Inventor, mengapa perlu kerja dari AutoCAD architecture? Alright, so the advantage using workflow factory design utility is to extremely large layout. Kalau kita gunakan extremely large layout dalam Inventor, file dia akan jadi dalam 2 gig, 3 gig hingga 5 gig. So quite besar. So bila file besar, nanti dia punya drawing akan cepat hang. Sebab tu kita akan buat dalam AutoCAD architecture untuk nak cepat, untuk improve dia punya performance. Buat dalam 2D dulu, nanti dia akan update dalam 3D. So that will be the idea of factory design utility. Kenapa dia integratekan from Inventor and architecture. Okay, tapi kalau you just buat satu small room, then you boleh guna Inventor saja. Sebab Inventor pun still boleh buat drawing dia macam biasa. Right? So thanks for question, good question. Right, so that will be question from Mr. Tim Lim. Okay, kalau ada apa-apa question lagi, you just boleh type in. Nanti kita akan berapa RAM kamu untuk demo ni. So laptop yang PC yang sekarang saya guna ataupun performance yang sekarang saya guna adalah, sekejap ya, saya check. Okay. So untuk PC ni saya guna 16 GB RAM. Okay. So untuk this PC saya guna 16 GB RAM and file yang saya tengah buka tadi, yang ini file dia punya size dia dalam kurang 1 GB. Kurang 1 GB. Tapi still tak besar lagi ini. Okay, in case kalau you ada buat, saya bagi contoh, you ada buat satu ship, buat kapal, dalam tu nak masukkan mesin-mesin yang ada. Right, so kapal tu ada 3 tingkat. Then you punya file will be might be around 5 GB. Okay, so dekat situ nanti yang jadi masalah dia jadi berat. So kat situ nanti you kena PC 32 GB RAM ataupun 64 GB RAM and very good performance. Right, so kalau 32 I believe very smooth. So nothing to worry.
dekat sini kalau 32 gig RAM. Alright. Okay, so itu saja daripada saya for today. And for those that daripada Facebook Live ataupun Facebook Watch kemudian, kalau ada question just boleh type dekat kita punya komen, nanti kita akan respon. Alright, thank you Mr. Tim, and hopefully everyone enjoy this topic, factory design utility, and hopefully everyone boleh install factory dulu to create your own factory or to set up your factory. And I really wish, because esok adalah Christmas, our iCAD system team, kita wish to everybody Merry Christmas and Happy New Year. And nanti selamat bercuti. Make sure you keep your distance, safe distance. Right, selamat Hari Natal, and make sure that selalu pakai mask. Pergi mana-mana pakai mask. So itu saja daripada saya untuk hari ini. Thank you everyone. Right, bye bye. Merry Christmas. Mr. Kam.